पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड होईची ईडी पशिची पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल घरे बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग आसी भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ चली भूपेश घरे ईडी बाहर समर्थक विक्षोभ कर विलाई घरे तदंत करुच्ची पुनः सूचना दूसु पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे ईडी छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड होईची भूपेश बाघेल घरे ईडी रेड करुच्ची बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग आसी भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ कर भूपेश घरे ईडी और बाहर समर्थक विक्षोभ कर विलाई घरे तदंत करुच्ची ईडी पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे पशिला ईडी छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड चली भूपेश बाघेल घरे रेड करा बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग रही भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ कर भूपेश घरे ईडी पशिवा बेले बाहर समर्थक विक्षोभ कर भिलाई घरे तदंत करुच्ची ईडी बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल घरे ईडी पशिची छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग रही भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ कर अंपटे समर्थक माने बाहर विक्षोभ कर भिलाई घरे तदंत करुच्ची ईडी पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल घरे पशिची ईडी और तदंत चली छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग रही भूपेश घरे ईडी पशिची अन्यपटे बाहर समर्थक माने विक्षोभ कर विलाई घरे तदंत करुच्ची बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे पशिची ईडी रेड चली भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग रही अन्यपटे बाहर समर्थक माने विक्षोभ प्रदर्शन कर विलाई घरे तदंत करुच्ची ईडी भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ कर पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे ईडी छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे रेड होउछि भिलाई स्थित घरे तदंत करुच्ची ईडी भूपेश बाघेल घरे ईडी रेड करुच्ची बेआईन मद दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ कर जनापड़ी भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग रही भूपेश और चैतन्य 14टी ठिकाण चढ़ाऊ कर सूचना रही तो संपर्क अधिक सूचना आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अच्छा घासीराम बेहरा अच्छा सर आपन को स्वागत करुच्ची जाना चाहबा कौन सर कहे घटना को लेकिन जो भाव में पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे ईडी पशिची और छत्तीसगढ़ जे पूर्वतन मुख्यमंत्री रही भूपेश घरे ईडी भूपेश पुओ चैतन्य बाघेल नाँ अभियोग आसी बेआईन मद दुर्नीति मामला ए घटना को किभली देखुं सर देखु मद घटना को तो जदि विचार को नवा गोटे निंदनीय घटना पुणी जड़े मुख्यमंत्री पुओ एभलिया गोटे असामाजिक व्यवसाय संपृक्त रहा यह आहरी ए समाज में दुखदायक घटना तेज प्रायतः देखा जाए जो मैंने क्षमतार था क्षमतार लोक संपर्क माने ही बेसी आईन को भांगी था सुहैला भाया आईन काम करता है गोटे सुस्थ समाज एभलिया व्यवस्था ग्रहणीय नुह तेज एवं जो मोदी
ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଏଇ ମଦ ବେପାର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏ ବାସ୍ତବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ହିତକର ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଇଡି ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନତା ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏ ନେତାମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ନେତାମାନେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ଏ ନେତାମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏ ନେତାମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଦର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଏଇଭଳି କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଇଡିର ଚଢ଼ଉ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ।